टुन्नी गांव में सब्जी बेचने का काम करती है। जब टुन्नी गांव में सब्जी बेचने के लिए एक घर के सामने रुकती है, कालू कौवा के साथ एक पक्षी बैठी होती है। अरे टुन्नी, ये टमाटर किस दाम से दे रही है तू? कालू कौवा अचानक से बोल पड़ता है। अरे इससे कुछ भी मत लेना, ये तो गली सड़ी सब्जियां लाकर इस गांव में बेचती है। हम तो इससे कोई सब्जी नहीं खरीदते हैं। रानू कौवी टुन्नी की कोई सब्जी बिकने नहीं देती। वो सारे पक्षियों को जाकर भी घर घर अक्सर ऐसा कहती थी कि इस पीली पक्षी से कोई सब्जी मत लेना, ये सबको गंदी सब्जी देती है। टुन्नी रानू कौवी की इस बातों से बड़ी दुखती है और वो कालू से कहती है, अरे रानो, तुम्हें मेरे साथ ऐसी क्या दुश्मनी है जो हर वक्त तू मेरे पीछे लगी रहती है और सारे जंगल के पक्षियों को भी मुझसे सब्जी लेने से मना करती हो। चल भाग यहाँ से, बातें करती है बहुत बड़ी बड़ी। रानी कौवी टुन्नी को वहां से भगा देती है। इससे कभी भी सब्जी नहीं लेना पिंकी चिड़िया। रानू कौवी सारे पक्षियों को बता देती है कि टुन्नी से कोई भी सब्जी ना खरीदे, ये तो गली सड़ी सब्जियां देती है। शाम हो जाती है। टुन्नी जब घर को वापस जाती है, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, रोज मेरी सब्जी इसी तरह ताज़ा दम होती है और पूरी टोकरी इसी तरह बड़ी होती है। ये रानू कौवी किसी पक्षी को सब्जी नहीं लेने देती है। अब मैं क्या करूं? अरे कुछ और ही करना पड़ेगा मुझे। मैं कहती हूँ सब्जी की जगह मुझे गाजर का हलवा बनाकर डालना चाहिए। शायद पक्षी गाजर का हलवा ज़रूर खाना पसंद करेंगे और रानू कौवी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। वो मेरी सब्जियों को गला सड़ा कहती है, लेकिन वो गाजर के हलवे को क्या कहेगी? अरे रानू कौवी को अब मेरी से कोई शिकायत नहीं होगी। अब तो मैं सब्जी की जगह गाजर का हलवा बना के लाऊंगी। गाजर का हलवा छोटे बड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद होता है। टुन्नी उस पेड़ के नीचे बैठी ये सब कुछ बातें सोच रही होती है कि वो अब सब्जी का कारोबार नहीं करेगी, अब वो गाजर का हलवा बेचेगी और बहुत सारे पैसे कमाकर मैं अपने खानदान को खुश रखूंगी। टुन्नी जब ऐसा सोच रही होती है, अरे शाम तो बहुत हो गई है, अब मुझे घर जाना चाहिए। गाजर का हलवा बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। रात को मैं गाजर का हलवा बना दूंगी, सुबह सवेरे मैं उसे गांव में ले आऊंगी। टुन्नी तो आज बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब मैं खुशी खुशी घर चलती हूँ। रानी कौवी को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब वो हलवे के बारे में पक्षियों को क्या बताएगी? दूसरी सुबह रानू कौवी गाजर का हलवा बनाकर गांव में ले आती है। गांव के पेड़ के नीचे रानू कौवी और उसकी सहेली लूसी कबूतर ही बैठी थी। अरे रानू कौवी, कितने का हलवा है? बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। 10 रुपए के है, 10 रुपए की पूड़ी है हलवे की। अरे 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 रानू कितनी चालाक है। अरे सब्जी के बजाय आज हलवा ले आई है। अरे उन्हीं गली सड़वी हर सब्जियों का हलवा बनाकर ले आई है। हा 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 हा। अरे लूसी कबूतर, और इसकी गली सड़ी सब्जियों का हलवा तुम खाओगी? अरे पागल तो नहीं हो? टुन्नी ये सारी बातें सुनकर वहां से चली जाती है और वो बहुत उदास हो जाती है। रानू कौवी और उसकी सहेली लूसी कबूतर पेड़ के नीचे बैठी हंसती हुई कहती हैं, अरे टुन्नी बड़ी आई। अरे गली सड़ी गाजरों का आज हलवा बना कर ले आई।
बड़ी ही चालाक है ये टुन्नी। अरे मैं तो कहती हूँ इससे कभी भी तुम कुछ मत लेना। अरे ये तो जंगल के पक्षियों की दुश्मन है, दुश्मन। और शाम हो जाती है। रानो कवि उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आज भी मेरा हलवा नहीं बिका, किसी ने भी मेरा हलवा नहीं खरीदा। रानो कवि, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज टुन्नी बहुत उदास थी। उसे उम्मीद थी कि अब मेरा हलवा ज़रूर पक्षी खरीदेंगे, क्योंकि हलवा तो हर पक्षी को बहुत पसंद होता है। लेकिन रानो कवि सारे गांव के पक्षियों को हलवा लेने से मना कर देती है। टुन्नी को आज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अब वो कौन सा कारोबार करे जिसमें रानो कवि को बिल्कुल एतराज़ ना हो। मेरे खेत की कितनी ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी होती है, मैं उसी का हलवा बनाती हूँ, लेकिन रानो को मेरी सब्ज़ी से नहीं बल्कि मुझसे ही कोई दुश्मनी है। उस दुश्मनी का बदला ले रही है। मुझे रानो कवि से ये बात ज़रूर पूछनी चाहिए। मैं कल ज़रूर पूछूंगी ये बात रानो कवि से, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, हाँ, बचाओ, कोई पानी दे दो मुझे। कोई पानी दे दो मुझे। टुन्नी को जंगल के कहीं से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कोई बीमार है जिसको मेरी ज़रूरत है। वो पानी मांग रहा है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। टुन्नी जब उस पक्षी की आवाज़ सुनती है, अरे कहाँ हो तुम, किधर हो और तुम कौन हो, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तो ज़रूरत है तो मैं अभी आती हूँ। टुन्नी को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस बीमार पक्षी की तरफ चल पड़ती है। अरे मैं हूँ बुढ़िया। अरे तुम्हें क्या हुआ है? अम्मा जी, अम्मा जी आपको क्या हुआ है? आप इस तरह यहाँ पर क्यों लेटी हैं? अरे बेटा, मेरी टांगों में बिल्कुल दम नहीं रहा और मैं बहुत बीमार हूँ। तुम मुझे खाने को कुछ दे दो। मैंने कुछ दिन से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। अरे अम्मा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगी, खाने को खाना दूँगी और पीने को पानी भी दूँगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो और रोए नहीं। अरे छोटी टुन्नी, अरे तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दयालु हो। अरे तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें इस मदद का अजर ज़रूर मिलेगा। अरे अम्मा जी, अरे मेरा तो फ़र्ज़ बनता है, आप बीमार हैं, आपकी खिदमत कर कर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मेरे माता पिता होते तो मैं उनकी भी इसी तरह खिदमत करती। अरे छोटी पक्षी, अरे तुम तो वाकई ही बहुत अच्छी हो। तुम्हारा घर कितना दूर है? मेरी टांगों में बिल्कुल चलने का दम नहीं है। अम्मा जी मेरा घर यही पास में है, आप चलें मेरे साथ। फिर टुन्नी उस बुढ़िया पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे पीने के लिए चाय देती है। अरे अम्मा जी, मैं एक गरीब पक्षी हूँ, मेरे पास खाने के लिए इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बुढ़िया अम्मा जब ये बात सुनती है और टुन्नी से कहती है, पानी का एक बर्तन ला दो। जब पानी का बर्तन लाती है
تو بڑھیا اماں اس کے ساتھ منہ لگاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اور پھر آتی ہے ایک سونے کو بال لا کر دیتی ہے اور کہتی ہے اس بال کو بیچ کر تم اپنے گھر کا نظام چلا سکتی ہو، اور جب تمہیں میری ضرورت ہو اور یا تمہیں کچھ پانی پیسوں کی ضرورت ہو تم اس برتن کے ساتھ منہ لگانا اور تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ پھر ٹوٹی اس بال کو جا کر گاؤں کے پکشی کو جا کر بیچ دیتی ہے، اور سنہار کہتا ہے ارے ٹنی، تم نے یہ اتنا سارا سونا کہاں سے لایا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہیں ملا ہے تم کو۔ کچھ ہی دن جب ٹنی سنہار کے پاس سونا بیچنے جاتی ہے تب سے کالو اور مٹھو طوطے کو شک ہو جاتا ہے، وہ ٹنی کی رکھوالی کرتے رہتے ہیں۔ ٹنی کو کچھ دن بعد پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر وہ اس پانی والے برتن کے ساتھ منہ لگاتی ہے، اور پھر غائب ہونے کے بعد بہت سارا سونے کے ساتھ واپس آتی ہے۔ مٹھو طوطا اور رانو کوی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے مٹھو، مجھے لگتا ہے اس برتن کا کمال ہے۔ ارے ٹنی نے ابھی اس کے ساتھ منہ لگایا اور ایک سونے سے تھیلا بھرا ہوا واپس آ گئی ہے۔ ارے یہ جادو والا برتن ہے۔ ارے اس برتن کے ساتھ ہم بھی منہ لگا کر بہت سارا سونا حاصل کر سکتے ہیں۔ ارے ہاں رانو کو بھی بالکل، چلو چلتے ہیں ابھی۔ ٹنی جب اس سونے والی وادی میں پہنچتی ہے، وہاں جب ایک سونے کا تھیلا بھر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ارے اماں جی، آپ نے یہاں کہاں رہتی ہیں؟ اتنا سونے والا وادی، مجھے تو یہاں بہت خوشی ہوئی ہے۔ ارے اتنا زیادہ سونا، لیکن میں تھوڑا سا لے جاؤں گی جتنا مجھے ضرورت ہے۔ میں اس سونے کو بیچ کر اپنا کاروبار شروع کروں گی، اور یہاں بار بار سونا لینا بالکل نہیں آؤں گی۔ میں بالکل لالچ نہیں کروں گی، اپنی محنت پر ہی آگے بڑھوں گی۔ ٹنی یہ باتیں سوچ رہی ہوتی ہے، ارے اب مجھے گھر چلنا چاہیے۔ سمگم، ہاں اماں جی نے مجھے یہی بتایا تھا واپس جانے کے لیے۔ سمگم، اب ٹوٹی کہتی ہے ارے یہ سونے کا گھر، ارے کتنا پیارا گھر ہے، سونے کا گھر ہے، یہاں کون رہتا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں رہتا، بس یہ سونے کی ایک وادی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں کبھی کبھی یہاں سونا کو دیکھنے کے لیے آیا کروں گی۔ اماں جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا پیاری جگہ کا پتہ بتایا اور میری غریب پکشی کی مدد بھی کی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ سمگم، کھل جاؤ میرے گھر کے راستے۔ سمگم، ایسے کہتے ہی ٹنی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ رانو کوی اور مٹھو طوطے کو بھی بالکل صبر نہیں آتا۔ دوسرے دن وہ بھی پانی والے برتن کے ساتھ منہ لگا کر اس سونے والی وادی میں آ جاتے ہیں۔ ارے مٹھو، ارے سونا ہی سونا، ارے کتنا خوبصورت ہے، ارے ٹنی تو ایک تھیلا بھر کر لے کر گئی ہے، ہم تو یہاں سے بہت سارے تھیلے بھر کر لے جائیں گے۔ رانو کوی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ٹنی تو بہت پاگل ہے۔ ارے کل میں بڑے بڑے تھیلے لاؤں گا، چلو آج تو ہم دونوں نے ایک تھیلا ہی لایا ہے۔ ہم نے سوچا تھوڑا سا سونا ہوگا، یہاں تو خزانے ہیں سونے کے زیورات کے۔ رانو کوی کیا دل میں لالچ بڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ سونے کے تھیلے بھر لیتے ہیں۔ ارے اب ہمیں چلنا چاہیے، ارے یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے جانے کا، اب ہم کیسے جائیں گے؟
وہ ادھر ادھر ہر جگہ دیکھتے ہیں لیکن انہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا اور وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے یہاں کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بھوک سے مر گئے اور ہمیں ملی لالچ کی سزا۔ رانو کوی اور مٹھو طوطا بہت روتے ہیں کہ ہم نے لالچ کی ہے اور ہمیں اس کی سزا مل گئی۔ ہم نے ٹنی سے واپسی کا راستہ تو پوچھا ہی نہیں، ہم تو بلکہ چھپ کے آئے ہیں، اب کیا کریں؟ اس طرح رانو کوی اور مٹھو طوطے کو ان کی لالچ کی سزا مل جاتی ہے۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا۔